Merry Christmas, everyone. Merry Christmas to all. Yeah, thank you sa nagbigay ng gift. Thank you to all my members and to all who's giving me gift. I thank you so much all. God bless you all. Thank you for my gift. From you all guys. Thank you. Merry Christmas. Tapos mag 2025 na guys. Mag 2025 na. Meron tayong pasabog on 2025. Mag-announce tayo guys. Charis. Tagkagid na talaga ako. Ito hindi talaga siya natatanggal kahit anong gamot ko na. Nel C. Mas lalong lumala. Nung ginamot ko siya guys, mas lalo siyang lumala. Ito. Dito talaga, ang dark na. Kasi pag pinapalaser ko daw to, pabalik din naman daw. I-try ko lang. Magpa-check ako. Magpa-check up. Merry Christmas. Ano ba yan? Baliktad na pala ang ating camera. Baliktad ang ating camera. Kaya, yun guys. Merry Christmas and God bless us all. Yun lang guys. See you.